introduction of our players with honorable guests. May I now request all the distinguished guests. The trophy of champion, runners-up, and third place is on display. Ladies and gentlemen, displaying of Ispl Trophy 2023. The home team. We the white people feel गुरनाय मोसानाय नृत्य परिवेशन करिब दिलीप नार्जारी नृत्य दल गेलेग्रा फोथाराव ना गुरनाय मोसानाय
मानोला बे लाइटजोंनो जोङो गेलेनायखौ बादायलायनायखौ जागायनाय जागोन। We have खौसेथियानो जोंनि गोहो रोंगौथिया जोंनि सोलो खौसेथियानो जोंनि गोहो रोंगौथिया जोंनि सोलो Ispl 2022 आंगोनि जोलुर फुटबल आंगोनि जोलुर फुटबल जों गेलेयो फुटबल गोदान मुलुगनि मान सावगारिया लाखिगोन जों गावनि आंगो सिनायथि दिन्थिगोन जों गावनि राफोद हारोंथि जानानै अख्रांनि थरफा थरफा हाथरखि जोंखांगोन जों गेलेमु फोथाराव जुगामि आंगोनि जोलुर फुटबल जों गेलेयो फुटबल जों गेलेयो फुटबल Honorable guests, we now request all the district invited guests to telephone অংশগ্রহণ করেছে Bodoland Territorial Region আৰু Lai Autonomous District Council. নিজৰ নিজৰ আসনত বহিবলৈ অনুৰোধ কৰা হ'ল। Let's have a quick look at the playing elements of both team. First of all, Bodoland Territorial Region. We have Kandan Brahma. Una jornada femenina.
প্রিমিয়ার লিগ চাই আছে ফাইনাল খেলা আজি আজি এই সাইড হয়ে আছে হ্যাঁ লাইভ টিভি দিয়ে আছে তো এই ডিডি স্পোর্টস দিয়ে আছে ডিডি স্পোর্টস হ্যাঁ এটা মানলে পাবি বোধ হ্যাঁ ফাইনাল খেলা বড়োল্যান্ড আর মিজোরাম Nobody. Hello. Hello? ও আচ্ছা দেখো মিলা দাও 49 52 এরকম আছে কোথায় আছে 52 আছে দেখো লাইভ দিতেছ না কুকুর দাদা বড় যাচ্ছ হ্যাঁ কুকুর তামাম কাকে আছো হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই নাকি কাকে আছি গেলা হ্যাঁ 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 মিলা মামা নাই হ্যাঁ ভালে আছিস না মই এখানে ব্যস্ত হয়ে আছি হ্যাঁ রাখুন আগতে আহি গেল চলে মই এনে থাকা মানুহ Half minutes sumau.
Nang bay na ni Mun. Look up. Jauh, nobody. Ayah, gula boleh dus number berani. Close कर लो, हट
ভলণ্টিয়াৰ সকলে ভিতৰত আহিবলৈ দিব নোৱাৰে ৰাউকুবৈ সিংহ হাবন নাঙা ভলণ্টিয়াৰ্ছ পৰা পদাৰ সিংহ Congratulations once again. Thank you so much to Honorable President of all Federation for presenting Championship Award to Bodoland Territorial Region. Congratulations once again to BTR team for winning the first Ispl. Was it